हास्तायाव ताबुक जारा खरं नुइची साइ सारा चारची सा बर रंनि रेगुलार साबुक ओंखा ताइ नुइ साइ ची चार बिसिनि सिमि ताबुक sak जरा रंग बेदाव खरक दक साइ चुकोरा चुकुची चा बर रक सेबुक ओंखा तिनि आगतलानि प्रगाबाबुनो स्पेशल एडुकेटर्स ताइ फिजिकल एडुकेशन टीचार्स पोस्ट सेबुक सित मंगला याफोर मं पादा अकना साका मन्त्रियक्रा डॉक्टर मानिक साहा बसाका हास्ताय हापां ट्रान्सपेरेंसि नारागैनो सामंख्लाय सेबुक लाङै दङ बो कतालखे सेबुक मानजाक फोरोंनाय दङ रों फोरोंमा बाय बाक्सा साकनो बो स्रामनानि कक बिदेरिखा पान्दाव खरक सारा नुइनो फिजिकल एडुकेशन टीचार्स पोस्ट ताइ खरक बाची बा स्पेशल एडुकेटर पोस्ट सेबुक सित मुनिब्ला याफार जाका अ खरक बाची बा स्पेशल एडुकेटर्स हास्ताय गोनाङैनो खुं सा साइ नुइरा रों नग खरक थाम साइ साकचुगिया रों स्रोंनाय दङ फोरोंमुंदिवानो पान्दाव रां रों बेदेगनि सचिव रागल हेमेन्द्र कुमार खबैबो गुबुननि सं कक्का राखा চাকরি দিয়েছি আজকেরটা নিয়ে 20,181 জন সরকারি চাকরি আরো আমরা চেষ্টা করছি যাতে যেখানে যেখানে গ্যাপ আছে সেগুলো দেখা বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং এডুকেশন নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না স্বাস্থ্য আপনি মানুষ গড়ার কারিগর কিন্তু আপনারা হইবে সবাই কিন্তু সব চাকরি অনেকের অনেক এই সুযোগটা পায়নি কিন্তু টিচার হিসাবে আপনারা স্কুলে যাচ্ছেন সেখানে আপনারা যখন এই সুযোগটা পাচ্ছেন কত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আসবেন তাদেরকে পড়ানো আর নিজেকেও আপডেট করার যে বিষয়